TV mosi ya bien, bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Mbote batata, mbote ba mama, bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV. Betrena beno awa na kilumbu ya bubu yai, nanga lemvo ya tata nzambi, meza ba kupesa mila beto, na luzolo nandi, beneke kuzalanda beto pena kiese nyonso. Matono mingi na bapangi nyonso pesaka beto ntango na kilokula ya kulanda beto, na babilumbu ina tekila kabubu yai, kilumbu mekuza kuzimusina na luzolo ya tata nzambi pamave, muvu andaka ya kununga kwa mana banzila bimbevo, nanga mekuza kulungisa ntilulu, bangonda zole na basabala zole. Ezola tuba 2 mois 2 semaines na luzola tata nzambi munu yai meza bakuza vutukisa liaka na kiyenge ya tata nzambi metondi la beno bama vimpi ya mbote vandaka kunata muna babisambu nzambi bika ni tata mana kusaku muna beno pena luzolo ina mbote ya mesala beto kutana bubu yai mugevana munu musive kinsona ve beto kuza tambula pe mosi tata na beto na kati ya siene fumu ya siene ya beto beto tubila Wasala TV tata Blanchard beneke kuza landa yandi mosi pe beto kuza kudia na yandi bangivula na kuza kupesa beto bamfutu na mambo kena kuluta na inti na beto pamba ve bankumbu pe mingi beto pesa abeni hiki mutindo ya bankumbu yango msasa na yao hiki litina nao yake kuza kupesila beto nanga ya kuza luta babilumbu lutaka pe bubu yai beneke kuza kilikufisa mbote na banzila ya bankumbu wango mukepesa mbote na president Dome na ntoto lile ketata manaka kutondi la beto ba mavimpi ya mbote na kisalu nzambi sakumu na nye president Dome nzingulu ya mbote na iti ya mputu vile kintwadi ya papa amako enze mepesa bambote mingi ya munu diaka papa popsi mavinga bambote mingi president makola kokose bambote mingi beto kitwadi na papa Blanchard mubanza beno nyonso mememo na yandi bubu kaka yedi akabeteme kutana na zolo nzambi samna beno zabeti ba mavimpi ya mefwana pena kata sieni kitoko mutindo ka benike landela beto papa Blanchard yandi tata beto mbote mbote le teji komo mavimpi na lemvo nandi beteme kutana diaka beto batu na inso kuna wa mutindo ça va nzambi na kulunda beto matondo mingi bampangi benike na landa beto kiese mingi ya kukutana diaka na papa Blanchard mutindo ka benike zolila beto beno to malanda beto beneke kuwa ya mfunu kuluta na kati ya kilumbu bubu ya pia kepesa beno kiesi mingi mubanza bilumbu mingi me kuluta lemvo nzambi mesala beto kutana dia na kilumbu bubu hiki beto nenda kukusa na kaza na tradition nzambi kwa sababu wetu baga matondo parce que ni toto ndio pesa tata nzambi inave donc ina kilumbu kilao na matondo parce que pesa de souffle de vie et de grand prix duwai ambesa kila ngulu duwai kitansa yao vraiment atiki twadi kuna meso twala tata nzambi kuna futura akifunda matondo na yandi na kati ya kizunga beto ya Kongo Central niku kena beto kwa kuninga beto kena kubako save kana banani zola kubwa banani zola kusotuka bua minkanda ke kwa kubeto bato beto kuzaba ve tata Blanchard tika zabisa beto niku yango ya mekota samu na hiki pe bampanyi nyoso baba kusa yiki nsatu te na nkangu ya kizunga ya Congo Central. Bon, lettre J, mambo il a pas passé tout blaga marga bona dingana na bampanyi beto ya Carlis sana mambo no tanata boala beto ya précisément Congo Central marga que mambo ngana kutamina partout ba province mingi 14 provinces ya gena kutubuka mais kasi ga kile tuna ku se poser ba kiuvu mingi tuna kiliuva sana est-ce que na ina année ce qui combien de mois même bigana ba tout le monde va voter ni ba que ça tu ba que ça la veille ba point d'interrogation est-ce que amuza sasa ngani ba mbongo ba tuna ba poche toni faso point d'interrogation donc niku ya yana kusala mbote mais pasi yeka ba tuto tuna kumeka kutambula ba tuna kusala ba député ngo ba disons ba gouverneur ngo ba kena ku ba kizo na kuvana ku voter ba sa nkango mais nkango manionga nkango kele ba tongo tena ko kana bakumbu na tango de mona député so de gouverneur ni mona fandu tana ntwala nkango amitu wefu ba mambu
bon kina ko teke vona représenter na ba député na ko makuna est-ce que ba au moins si ba candidat ina na volonté ya ba ou bale na sala ma carnaval ve uswati mo amni mo si public ami telemi satan kangu kuna soit na terrain mo ska play ami bogila ba tout ami tout ba membre ngiko tout ba ensemble provincial kuna peut-être vers ba tout age ba ngiko tout la membre ba ya ba projet de société ba est-ce que na mo ni mo si afioti ana na bogisa ben kangu vers matada da me kutiki sa place mo si parce que to za peta bilungu parce que bilungu nga to za ba ouvre tuna kwa kono ange mukongo ina kwa kumboma oba nzwangani ngeko ko mamphasi mbuyi tuna mo ba kumba beja ya ba kongo. Mais est-ce que Bakongo vraiment ne fait que nkangu kuwa ndinga bao bana kusala hivi tuza ba pe kufanya na utuba mbuta nkhaga kena ukwiza pete yani linda sala mina bayani no sikike hawa tuno mona uvi tuno maka ba carnaval ngo nditi betike bona balabala ngina mona bana uluto ba tuno to ba carnaval pete ngeme bima pela ba basingita mutate ka candidat ngo gita candidat kena nife ka ba tuno kukifuta muini fanfare bona kina kizoba kana kizoba ka tuno continue matondo mi beto na luta pena bansila beto na mona ba mama beto na ba biboba bana kuyuma mwini pamba ve kuvingilila kaka yandi ya ibakeza ba kubwedikila ngolo ani luta nguvulu ya yimpa beto na kusosa na kata kizunga ya Congo Central ni mutindi na beto na kutuba mambo ya ngo mutindi bakena kunatina ya ngadi mutindi na kwani bo kinavobola beteke vononga ni basubana kunatina beto ngati ba kombo nekanga nsinga bana kubende kuza kudia matiti kwa ubena kukwenda ka fasuna ka do ni to kesere ngongele to shiningele ndatu kwa sana bola esa ba changer mambo bangusa do fasuna kusadila system nga kota mutanda ka tono kutala beto batu tata blancha yambu mosi diaka beto mekabanza na kufutua na ntama mutindu bakuzaka kubakila beto tata Joseph Kasavu na mutindu baba akila beto fuka nzuri bameko na fuetila beto mutu pe bamesala mambote beto mekabanza mambo ina yake ya moto na mutindu eba mekuma kubakila bato yamefana kana kweli kadi yake na kudeda kana ve ni yao kena kotisa beto pasi ya vanda nsodolo ngekuwa nsodolo yina bagekuza sola bao mosi bamesa bakwa ni mutu bao bagekuza sola bana kukuamisa kwa ni miela ya batu nkangu batofuka bamona kwa ni pasi tubila tete mambo ya mutini na kadi ntama beto kemuka kameso beto batu bo vraiment pangile treji mambo ngoga to no sabu kubla ernoso to lombaga yao munu personnellement muna kutubaga yao bavutula kangu vutukile kisalu nandi to futu muna kabao kangu fosa kisalu nandi parce que comme Hollande plein de na Hollande ngeke muna population ke ba be pour mutu bana kuvote mais kinavo ba tu no masa vote ke jama masa kuma kuna ba tu no Hollande ni peke ça kana ngi vote ke Blanchard qui nous représente tout donc d'office quand Blanchard me voter m'en passe je sais que ben on ne me voter m'en passe oh maman on peut te dire que ça va une façon que ça la mine donc il faut que va voter le système mine ta maina population gouverneur voter là gouverneur va voter bonne population voilà ngi bana zabila keno on ke ba funga na kabana parce que vous savez na kabana en base bagelanda mo mama moi ça veut plein bagelanda mo mama mais la forcément mo ko mo so oh mo ka teka ta de inzo mo ki ça mais ça plein et puis qui m'a des choses graves il y a que la plus de la province abet oui ngeke ko no ange mukongo oui ange ko no mukongo mais mukongo ange zingila ka wapi yiki kalatie yiki dibwa la yasa bakana ana mona mataren butukila ka mame kuenda kanani amezimba na yimbanza ngo yiki dibwa la ngezi ata kisintu nakata mbanza kele na ba Congo Central nge mona yande mutu mukwiza se muntu na tango nokwiza ange fona na ngindo mboto sana na province na ya to no mona meme na ba banani ba conseiller to no ko ba conseiller wana ba diaspora tama mosa kwiza ba vikengi uzingo me kumo bani kutu il y a mon oncle. Sorry, on est going to pousser la bête. Donc, il faut quand même battre une base à boire qui est notre titre dans le salamam. Il faut quand même voir un peu dans les signes sous awa. Moi, il y a un exemple. Moi, c'est un conseiller passé un Sénégalais qui vit au Congo. Un Congolais qui vit en Europe. Qui est le vrai Congolais? Qui est le vrai Congolais? Donc, un Sénégalais qui est dans une zine. Bah, union ce Congolais qui est le vrai. Donc un Sénégalais qui est le Congolais parce que Yandi a parti moi fanatique vite.
un Sénégalais. Manike kaka na kati ya Afrika. Bamukala au courant même zenga na nation na avenue Zingaluteje. Ya ndeka ensemble na courant même zenga. Donc alors vous participez na pasi ya boa. Ya kati ya nchi ya Beto. Mais vous voyez Qatar ngi ka battu na soma so to no so disait tout voter. Yemu na nzingula bona nganda ko negeli. Ngi na ba mo so fudu Beto ko 50 22 personnes. Matendo mingi mepesa kifunda bambote mingi na papa Dudu Lenga na Ondi Romualdi Ondi ya mama Mamicho Makiadi Makanzu pe kintwadi na bana nyonso Beterezi mbakana pe kopesa bambote mingi kena kulanda Beto na kati ya inzo Beterezi abisa pe bampanyi nyonso na dibwala ya Victoria na Eleis vili ya Beto na Anverse na Ntoto ya Belgique Bika Nzambi sakumuna beno Betere kitwadi ya Beto diaka papa de pata na kati ya Casamar Betere pesa nye kifunda bambote mingi na Ntoto ya Bruxelles na mutindi na Bruxelles Nord Beto ke mingi pamba pe president Dome na Ntoto ya Lille nkate ya bamfuta ya bamfololo Beto metondi lange ya Beto diaka la lettre D papa Don la salle polyvalente Don de Dieu José Moko Betere kitwadi inakuna pe Betere pesaka bambote mingi mama Lengo Valérie ndumba ya ndambisa ya papa de pata mepesa bambote mingi bika Nzambi sakumuna Beto vutu adiaka na papa Blanchard bosi nye wapi kifuni nyebete la mina ngeke na nani ngeme yekamana tope na nani ngeke na kubwedi kila mmoja Beto sabaya. Bon, nous vraiment, parce que tout le candidat nous sommes comme Bamendi, Mabon, Nakatambanza, et Beto, il y a Congo central. Donc cela veut dire que nous sommes à Congo. Mais, tu as une chose à monter dans les arbres de tout non. Bah, on a une chose à la provinciale. Bah, tu as avec un robe oui. Non, bah, oui. Deux autres bâtiments dans les arbres qui ont tout appelé non. Ami, tu veux le non. Mambo et plein fait tout là d'ici là. Faut tamboula play ina moi de Satan que faut na katambana mais tant que kama navona que bengo tuwe mtu mmoja play ono kingadi kina kusoutenir yani oh église kingadi kina kusoutenir yani oh parti kingadi kina kusoutenir yani oh vision ya kingadi Beto ya ubema mutana uzona parce que ça on compte na vision et que lomba kwa nipeono ça mukaka ngenge mwana kingadi kwa na vision non mutonga lenda kuiza na tango amekuma na gunana mutake no ya ifike fumu amu ko fumu tamula na fumu play mbala mosi angiko tonga na vision ina ile beno zona beno ko mais yake ka vono bo yende batinde libiso bo yende balo baponi soki na parti kingani non parti veut ko voter ba tunde ko voter population ko voter vous allez commencer à nous inculquer des gens ça me regarde non peut-être si ba image que le teke ba tu que mon même ba mbuta ba mama mo simo boite mais ba kutambisa kwa sana karma nyosi na kanya mona malema mpasi mama ina mona kutambisa sama ngibaka 2000 na tsuka anu futinge wepe ngefanye suka ngibona kara wapi parce que metambo ngena kuzapo sauver yani mo suku tuku kufa mambo ni kena ni vana ve mutubila mu mutapli nere esa ngana susan ka mbele weza faso muni ke yata na matadi ya kwenda tete fa au départ muni peut-être il y a diminué filtre les 15 mais minute il y a no kuyanduka ya kimbuta watu wa muni yana kuyanduka ba mama ne katamula do tufa né place beko subisa ke za bakara ngeke ko katsuka no kasuka mo dikopa ya madidi ala premier mois 2000 ko futu na conscience jusque là Matondo bigi bampanyi benekena kulanda Beto yake sala pekie se mingi mepesa kifunda bambote mingi na papa Shimita El Dieko Enrico Salvatore mepesa kifunda bambote mingi ya Beto diaka papa Amako Enze ya mama Stéphanie Victorine la française mepesa bambote mingi mwana ya Beto Tiffany Enze bambote mingi kitwadi diaka ya Beto kuna Beto Sabaka papa Maskonzuzi mepesa bambote mingi papa Pops Mavinga na kati ya Belgique na Anverse kifulu wapike kuminaka babato bene yoso memesa bana mbanza matadi ka bene kusa na poro ya Beto ya matadi leke mona ba masua babato mutinde ke kusaka ngamana kuna na Anverse kuna mambo yoso ke salemaka l'homme des 3 pays Beto lenda zimbaka na nyepe
papa Pops Mavinga pamba fe na ntoto ya Angola anike kumaka yao na mutini mosi ya mbote pe na Mbanza Matadi pe na Pointe Noire betuke tondi lange ma tondo miki na mutindi na betezi futu adia kana papa Blanchard kadi nkangu mingi bakela kulanda nge mpasi ya mkangu ninge mose penye betoma uzaba yao mbezo la pe muzaba kana tibubu ya ko mingi bezo la kana tibubu yai nge yote amekuza soda beto sabaka pe mambo o ba metu beti papa Blanchard yandi beto betumesola yiki ngindu ke kwandaka nange to pe yiki dibanza ina ngekezo la nge nanguna tangu batuke kulanda yao pe ya mesongisa lembo na kati ya kizunga kwa bon l'étranger on va dire que sur la famille mais ça va ni peut-être mon banza qui on a dans beto peut-être nous sobolo ya mbanza sobolo ya boala ya kisala keno ba kokoro kwa kutuba ke fona mambuve yanyo ka banga ke fona nga atana kumna balar ngozananga margo ani bana ntife mbongo yango kutubila buna jour ba eto mbongo na poche bana yeke zabari est-ce que mambo ngi tuba vrai que fona te lufunu donc devant les effets devant les actes tout soit il y a pas mambo vana reke fona ke no ba ça Dieu mambo ne va tuba vrai mais personnellement munke mutuka ga beto ba analyste kaka Simbazi o tobo façon de voir mais pas que beaucoup mettent déjà non non il y a que voir quoi ningi ndo mungu zo nombe na politique mais tout ba voir vision nzambu nini nzambu mambo ya mabungisi ya nzambu parce que ngapesa exemple la déclaration nous vraiment na du temps où tout on a coulé ba massa na déclaration mbo zo déclaration mais après comme voir nzila tata nzambi vous me déclare mais en personne donc il y a voilà na baïda mauvais mais parce que voir que le donc c'est pas déclarer plein et si on a vraiment enlevé rien va voir na vie nous tellement tout de classe vous savez chance mais tout d'un coup on a mis la gens vous me comment déclarer donc même membre de la politique peut-être bien tout les gens nous devons nous contacter il y a ça une stratégie il faut que les gens ici là-bas nous devons que le moment un gouverneur non NON c'est pas tout le monde batonga kele bakeba ka batumo aussi attends que comme na mambo ngé une façon nous devons que même beaucoup leader non il y a d'autres personnes qui ont accompagné des leaders, qui ont conseillé, qui ont homme sage, qui plein. Le bête, c'est mon moment vous, nous sommes voir un plan, on a battu nos bouillons dans ma bouche, c'est une personne à bêtir au Simba. Non, là on fait. Il y a un vous nous. Il y a un petit peu de votre téléphone, on a nani, fondateur au voltage nous qui dans nzanzo ba tumeza ba nkangu penge telemisa nkangu bangaka tulanga no postile oh nani façon ke mambo nzambe ngeli botinga kanga te oye sengi na motenga nga France na ka député pour chamuzinga na ka tambanza ai pour voir na ka député non chamuzinga na ka tambanza ai muvanda kaka nani gouverneur non nzingula ba teke na mambo nyonso yeke ka veko no fongi kona ka député be fongi kona ka gouverneur ça me ngezi ngambo na ka tabo ale non Matendo mingi beto zimbagana ve beka kakudia kubanza matadi gena kutatamana kufingidila nge matondo na bima nyoso ngetindila beto bakaka ya na lusola tata nzambi tatamana kusakumuna nge betike tubaka atako mosi beto fana kutonda yao kadi yameka tuka ntama na lusola nzambi beto metambula kwandi yao nzambi sakumuna nge papa Denis de Bambongo na kati ya Mbanza Matadi mvundulu ya mbote na Matadi ya wa mutimi ngena kufunda nge nzambi bikani tatawana kusakumuna nge mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede beto nenda zimbagana nge pe beto ke kitwadi tata beto Blanchard beto mekuma nsuka kamba ve mambo ke kwa ni mingi beto tuba yetu budulwa samu na mubu ya diambo ina nge monagati beto nenda kulivusa beto livusa yao ngelenda kokuta kwa ndia kisala pembote bon munu vraiment mpasi te ya tu nolenda kutubila bebu ya tu no kutuna ba peuple congolais peuple mukongo peuple nyonso parce que ngebu tukila ngebona ngebu muswahili ngeke muluba ngeke nani na kati ya ba Kongo ngeke mukongo
au bout par exemple pas ngebe de leti pas ngebe de mingi tuna ba auto kula na ba bangala ba mbutula na matadi est-ce que mutu na ngiko na kata kokombe est-ce que ça comme anza bana mikuna fait donc d'office anke mukongo do ame kumaka mukongo onge dia kange ka chanson ngeke awa zaba keno boala ke boala nge donc boala ke abeto nyonso wange mukongo ambutikila awa dubula munu nishinge ko biga na sona ba sankus ninzi lange kwendile do batata na ndefu wanda ka bato kunu me yani na butikila awa donc d'office anke mukongo do dega mukuma na mukongo il faut kuma na vision dia ya awa basa la intégration ya bato no kulombo panga kaka beto ne mona tsemge lombaga lui quand il part partout angetu ba Kiswahili angetu ba Kiluba angetu ba ngini mingeda tanga mekuma siama na Kikongo zabaka pendinga tanga kitu bato mbazi ngeno muke mukongo muke mwana matadi muke mwana boma ninge na prouver ngemo na boma ndinga kele vena inonga ani butukila awa kutulingala na lingala beto ba yeke mona memba tweke na mona ba tout soit ba gouverneur ngemo ka ba meka kutuba na tuwa na mtao ngemo na bankaba sa Kikongo kele na no kilo to ngemo na mbote na beno pesa na 2 minutes après monto il faut 5 minutes après anza ba ve alingizo tulo to ngeno ngelo gouverneur ko non donc babi maina nyonso yamna kuzo tout la bas même quand tu avais donné mon attention tribal c'est faux, c'est archi faux. Enquête tout bas par rapport à négligence et puis intégration. Nous te mettons tout dans la même quiz 10 ans avec qui a signé la carte mbanza manza ba Kikongo. Est-ce que qui est le vrai tribaliste? Ndinga na mama ndinga na kusaba pe. Mutuku yani ange kwa babu ala ngitu bandinga bene mais ngenge zo kubandinga na ndinga c'est toi qui est le vrai tribal matono mimbote na batu zole to petatu na kulanda beto pamba venge kutu yinza yamekuma kwani na bankumbu nyoso ya kulanda kanje na baina ke tambula ba metambula na baina ke tambula ve ba mesa ba etata blanche metu mbote vraiment na maître du Gérald na Tunisie très aigué mais abagenge mona manza materinga na usala fierté ya bana matadi na musique ngena ko budila beto na Afrique d'ici siama toujours et puis on a coupé son mbote mbuta mu Nigo Senzele parce que mko wana ensemble nange président d'homme na Lille ni akusulu ya mbote mbuta mu Yvon Machuda bika nzambi siami sange toujours et puis na ba préparatif ya mwana ngena ko kwela donc toujours ensemble Domi Kisoka ambassadeur Luzombe Christine Biavanga honorable Anissé Katabela donc Davenianga toujours Matondo et puis Charles Ngodio Mbuta toujours ensemble Lulu Bokolo Musimbaka avait Mbuta Mounou Debs député Mavula donc maman Cécile Nkunku et papa Jeff multiservice donc toujours Togena Beno Kitwadi donc Rita Ngedi donc Bambota trop mais abage charge ya wasala TV toke na watu tumenangumu kwa États-Unis Cyprien wasala Sedatalo Devunuka et puis Simplice Lubanza de Yannick Tsasa Sassou Bambota ya trop quoi donc et puis Dr Dodoli Makanzu toujours ensemble donc Tobi Gabenové André Kacha na Montréal. Donc, Chimita El Diego Mbuta, donc toujours ensemble, toujours moi, mouvement ensemble dans l'album qu'on entend là, Gibson Boutou Kondolo, les Pangabeto, toujours, donc Simba, donc Bayuda, donc Yuda, donc ensemble toujours. Mato Domingue, Mubanza, Samna Kufokula, ya beto ina nyonso bene kuzalanda bemelanda tata blancha ya mesala kese mingi na kata nzila bifizibidi ya beto manaka beto beto bila beno en mémoire de Matadi et ses environs na kata Wasala TV lettre J yande me futukila beno na nzila manaka nzambi tata mana kusakumuna beno ya munu mosi tata munu mgepesaka bambote mingi samana na nsuka batu tatu kaka ketambula mbote ya nsuka ya tete ya kele nani papa Dede Mabiala tata betuke kintwa dinange na mambote ngeke sadila beto betuke kuyangalala papa José Moko la salle polyvalente don de pied pe en tout cas Jackson Tselele bika nzambe sakuna beno
bene bikana mbote bete kutana sabala kina kusa. Ciao. TV Mosi ya bien, Bansango ya bien, mambo nyoso ya bien.